Pretpostavljam da većina vas očekuje danas video završnog opremanja ovog drugog većeg stana u Potkrovlju, jer po redoslijedu to je na redu. Međutim, iako su sami radovi pri kraju, ja danas imam nešto novo i možda malo bitnije sad trenutno od samog opremanja stana, a tiče se ove kutije koja se nalazi iza mene. A zašto je ovaj paket toliko važan? Iz jednog vrlo prostog razloga, a to je da je ovo moj prvi PR paket i posebno mi je drago što je upravo ovaj brand alata ukazao meni povjerenje da ga predstavim u svim svojim narednim projektima. Ako vas interesuje koji je to brand i šta su konkretno poslali, obavezno ostanite do kraja videa gdje ćemo zajedno da otvorimo kutiju i da vidimo njen sadržaj. Kao što ste mogli da primijetite, u pitanju je brand Einhell i sada ćemo da detaljno pregledamo sadržaj kutije. Prvi od alata je Einhell udarni odvijač oznake TE-CI 18/1 Li Solo, što znači da se ovaj alat isporučuje bez baterije i punjača. Jako lijep, zgodan u ruci, vjerujem kada dođe baterija da će biti još bolje izbalansiran. Prihvatnik za bitove. I ovdje imam još u kutiji ovaj držač koji ću kasnije da postavim. I ovdje, koliko mogu vidjeti, može se postaviti i na lijevu i na desnu stranu. Zavisi kako kome odgovara. To ću nešto kasnije da postavim. Sljedeći od alata. Zatim ovdje imamo spremnik za vike oznake TE-DY18 i on je inače dodatak alatu Schauber. Evo kako to otprilike izgleda. Ovo će mi posebno pomoći kod montaže knauf ploča na plafon. Zatim uz spremnik za vike dobio sam i vike 3,5 puta 25 1000 komada. Sad ćemo otvoriti da vidimo kako to izgleda. Inače, u ovom jednom punjenju dođe 50 vijaka, dok u ovom čitavom pakovanju, kao što sam već spomenuo, dođe 1000 komada. Zatim ovdje imamo malo veći paket. U pitanju je akumulatorska udarna bušilica oznake TE-CD 18/40 LI/I plus 64 kit, što znači da
Ova aku bušilica dolazi u setu sa 64 dodatka koji se nalaze sa druge strane, punjačem i dvije baterije od 2 amper časa. Sada ćemo to malo detaljnije pogledati. Znači sa jedne strane imamo bateriju, punjač i jaku bušilicu sa još jednom baterijom. Znači u pitanju su dvije baterije, punjač i također ovaj držač koji se može postaviti sa lijeve i desne strane. To ćemo da izvadimo iz kutije, dok se sa druge strane kofera nalaze nastavci, tačnije 64 nastavka raznorazna. Ovdje čak ima i metar, skalper, bitovi, burgije za metal, za drvo, za beton. Sve jako lijepo na jednom mjestu, tako da ništa nećete izgubiti. Znači sa jedne strane nastavci, a sa druge strane aku bušilica. Iskreno, ja sam dosadašnjim alatom oduševljen, a to nije kraj. Ima još alata koji se nalazi u kutiji, pa da nastavimo. Ovo je malo ozbiljniji alat. U pitanju je Angel udarna bušilica iz serije Profesional. Oznake TP-HD 18/26 LBL solo, što znači da se isporučuje bez baterije i punjača. Ono što je bitno još da napomenem da je ovaj alat brushless, što znači da nema četkica. Ja sad trenutno nemam drugu bateriju, pa ću samo da probam sa ovom od 2 amper časa. Iako ovdje piše da se preporučuje baterija preko 3 amper časa. 3 funkcije bušenja, izvinjavam se, 4 funkcije bušenja i antivibracija, ova ručka koja ublažava vibracije prilikom bušenja. Kutija se polako prazni, pa da vidimo šta je to još ostalo. Još jedna malo veća kutija. U pitanju je Angel aku brusilica, oznake TE-AG 18/115 Li Kit, što znači da dođe u setu, a sada ćemo otvoriti da vidimo šta to sve dođe uz ovu aku brusilicu.
Morat ću ovako malo da spustim dole. I ovdje imamo jedan punjač. Zatim baterija 4 amper časa. Štitnik za brusilicu. Jedna brusna i jedna rezna šajba. Kofer. Jako zanimljivo. Ovdje recimo pregrada za baterije. Ovo ćemo spustiti tu ispred. I na kraju sama fleksa. Zatim ručka. I koliko ovdje mogu vidjeti na prvu, ova ručka se može montirati na 3 strane, lijevo, desno i ovdje gore, u zavisnosti od posla koji obavljate. Ključ za odvrtanje i zavrtanje, kao i još jedan štitnik. Pretpostavljam da je ovo za deblje šajbe, dok je ovaj za tanje, ali to ću još ispitati. Mislim da je u kutiji ostao još jedan mali poklon. Najmanji poklon, ali ništa manje vrijedan od ostatka alata. U pitanju je Einhell baterija 4 do 6 amper časova. Jedna baterija za sve alate. I ovo je savršena baterija za, recimo, aku udarnu bušilicu. I ovdje imamo jedan mali displej koji pokazuje trenutno 4 amper časa. Međutim, ova baterija ima opciju i podešavanja na 6 amper časova u zavisnosti od potrebe, da li vam treba jača snaga ili duži rad, ali o tome ćemo u nekom od narednih videa. Ovo je ujedno bio i posljednji poklon iz ovog PR paketa i kao što možete primijetiti, tu ispred mene se nalazi zaista ozbiljna količina alata i prateće opreme koja će mi itekako služiti u narednim projektima. I za sam kraj iskoristio bih priliku da se zahvalim Einhellu na ukazanom povjerenju i prilici da kroz svoje projekte predstavim njihove alate. I naravno vas ću zamoliti da zapratite kanal, lajkujete ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima kako ne bi propustili prezentaciju ovog alata u nekom od narednih projekata. Vidimo se!